او وچ جدائی دے اور روز کیوں نے اے چغل خور تے بد بخیل بندے تے چودھری سالک ہے او پرائی گال وچ پاندے او بھوگ کیوں نے سڑ دے لوگ اے کیوں نے تے رون بوکنا لیا او میں رانا ایس اے گلوں تے کھانا لانا اپنا او سڑ دے لوگ جنان دے گوشت لکھیا ہے اور امجد سان والا لیا دیندہ رب زور تگانے پر لے یار اوڑ والے رب دے سجنا آئے ہوڑ والے رب دے تے لمیاں پھیلیاں لی ہے جدائیاں تے ناواس تیرے لاواس میرے اور رزق مواراوی پر لا الہ الا اللہ سچ رسول اے محمد صدا بار دیں اس باغے کدی خزان آوے صدا بار دیں اس باغے کدی خزان آوے اومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھڑ کھاوے پر بس کر میاں محمد بخشان موڑ قلم دا کوڑا اس دنیا ہوتے بے نہیں رہنا کاغذ رہ گیا ہے چھوڑا پر آپ فرمانے نال ملا شنائی نہیں پلے نہیں مزوری ایک دن بندے نے پار بھی جانا اتھے کام بہت ضروری اتھے جیسے نیلیاں کھانگل چڑھنا ہے نا پھر سانو پتہ لگنا تھی کیا کرنے آتے میں سارے ڈرامے کار کور کے سائیں بنے ادھے باسی کھیڑ کھڑی والے جڑے دی او دی مہربانی پیرا شاہ کلندر دمنی سرکار دی انہیں اپنا ہاتھ مبارک میرے سر تے رکھیا 21-22 سال ہو گئے نے آپ دی مہربانی زمانی صاحب دی محبت سالک صاحب دا پیار ارہون صاحب بوکنالے دی محبت سانو ایتھے لائیے اور جو بھی کلام پیش کیتا ہے یا پاک پروردگار اپنے محبوب دے صدقے اس پاک پکیزہ محفل دے جو اگر کسی کو کوئی تکبر کوئی گلہ کوئی کسی قسم دی کوئی بات ہوئی ہے یا خالق کائنات انہوں معاف کریں کیونکہ بابا جی کھڑی علی آخ دے ہوندے سن جسے ساڑھا کلام پڑھتا ہوئے نا کوئی بھی اسی ہوتے موجود ہونے ہیں تو او پیرا شاہ کلندر دمنی سرکار کے جنہ سورج نہیں جان دیتا
किला रतास गाची कर छड़िया, पता नहीं लगा किला गया किधर है। असि तो शाही कोई नहीं, पीरा शाह कलंदर दमनी सरकार एडा डाडा बाबा है। उस तो बाद मेरा म्याणे चक वाला बाबा जिदी गां शेर खा गई है, भाई वली त्रिया कुतुब मिट्टी सोना कर छड़ी है। और 8वें दिन उस बाबा पीरा बाबा हाजा साहब दीवान सुबानी साहब तो आख्या ना होवे म्याणे चक नज़्म मोड़ बाबा ख्वाजा साहब कादरी दीवान रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दी गां शेर खा गई। मैं एक दिन पूछा सरकार गां शेर खा गई 450 साल हो गए ना सरकार, हुण मैं हुण भी खा जाती है, हुण भी खा जाती है। 8वें दिन उस बच पाक दे ड्यूटी जिन्हां दी गां शेर खाता है और बाई वाली तरिया कुतुब कीता है, मिट्टी सोना कर छड़ी है। महीने बाद बस ड्यूटी खड़ी शरीफ, हुण ते ड्यूटी रह गई है बाबियां दी। बाबियां दी ड्यूटी इहदे विच प्रेम है, अगर कोई किसी किस्म दा कोई गिला हो उन्होंने नुकसान हो मालक नूं हो जाता। या पाक परवरदिगार इस महफिल दे जितने बैठे ने उन्होंने ते करम फरमाई, जितने भी तशरीफ ले आए ने एक खुशी का मौका है। जिस दी शादी है जिस जवान दी, या पाक अल्लाह ओदी शादी कायम ते दायम रखी। या मेरे पाक अल्लाह एक घर हमेशा क़यामत तक वसता रहे, खुशहाल रहे, क्योंकि इस घर दे जो फेरा मियां मोहम्मद साहब दा पै गया। पीरा शाह कलंदर दमनी सरकार आए ने, ये सैयद इमाम शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले, साईं करम अली कांवाला शाह दौला दरियाई, उस तो बाद सैयद नसीब अली शाह साहब, दम मीरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर, सैयद पीर इमाम मीर बाला लखा दा दाता तानमाई जिस जाया। या पाक परवरदिगार अल्लाह तेनू तेरे महबूब दी कमली दा वास्ता है, इस जितने इस पंडाल दे बंदे बैठे ने सारे ते अपना रहम फरमा, क्योंकि रहम करें ते बचदा है आजज, रहम करें ते बचदा है आजज, करम करें ते ढोई जदू नगाह शाह ने मोड़ी ना जींदी ना मोड़ी। या पाक परवरदिगार तेरे महबूब दा मैं वास्ता पे पाना इस महफिल दे विच जे कोई बीमार है उससे तंदुरुस्ती अता फरमा। या पाक परवरदिगार ये बड़े खुशकिस्मत ने जो सालक साहब जिन्होंने अपने भरा दी शादी ते खुशी दे मौके ते अल्लाह तेनू याद कीता, तेरे महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह और मौला अली नु अहले बैत नु सहाबा इकराम नु और या अल्लाह नु जिन्हें याद कीता। या मेरे पाक परवरदिगार इन्हां ते अपना और रहम नाज़िल फरमा, इन्हां नु इन्ना कुदे इन्हां को सामने। या मेरे पाक परवरदिगार मेरी मैं मस्कीन दी तेरे गिर पुरजोर अपील है, तू रहीम है करीम है लेकिन कहार नहीं है। जिस वे तेरा कहर पैंदा ना फिर पत्थरों की बारिश होती है, फिर ऐन पैंदी है। या मेरे पाक परवरदिगार इस साडे मुल्क दे उत्ते रहम फरमा। या अल्लाह तेनू काली कमली वाले आका दा वास्ता ही, पाक मुहम्मद मुस्तफा दा वास्ता ही, रसूल ते मुहाब दा वास्ता ही। या अल्लाह जिस मुहम्मद दियां कसमां चांदा रहे हैं, या मेरे पाक परवरदिगार जिस मुहम्मद कसम चाहता रहे हैं उससे काली कमली वाले आका दा वास्ते साडे मुल्क पाकिस्तान दे रहम फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार ससी नबी पाक दे उम्मतियां सानू महफूज रख। या मेरे पाक परवरदिगार असद दे असद तू बचा, असद दे असद तू बचा, जालिम दे जुल्म तू बचा और साडे मुल्क पाकिस्तान ते अपना करम नाज़िल फरमा। या मेरे पाक अल्लाह जिथे जिथे मुसलमान वसते ने उन्हां ते अपना रहम नाज़िल फरमा। और ये आज दी रूहानी महफिल अपने महबूब दे सदके, मौला अली अलैहिस्सलाम दे सदके, इमाम हसन अलैहिस्सलाम दे सदके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सदके, 12 इमाम 14 मासूम दे सदके ए अज दी जेड़ी रूहानी महफिल है, शादी दे मौके दी महफिल है, अपनी बारगाह आलिया दी कबूल ते मंजूर फरमा। या अल्लाह तेनू वास्ता है सही शबीर हजरत हुसैन दा वास्ता है, करबला दे वाली दा वास्ता है। या मेरे पाक अल्लाह तेनू वास्ता है गौस पाक यार मीर सरकार दा, तेनू वास्ता है ख्वाजा खाज ख्वाजा मोहम्मद साहब कादरी दीवान रहमतुल्लाह अलैह मैणा चक मैं समोड़ वाले दा जिन्हां दी गां ने शेर खाता है। तेनू बाबे मैणे चक वाले दा वास्ता है इस मुल्क पाकिस्तान ते अपना करम नाज़िल फरमा। और जिन्हां जिन्हां ने पकीज़ा महफिल रखी है उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती ता फरमा, सालक साहब दे वालिद साहब नु सेहत तंदुरुस्ती ता फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार अपने महबूब दा इन्हां नु दीद अता फरमाई, दर्शन अता फरमाई सरकार मदीना दा। या मेरे पाक परवरदिगार बिलखसूस मियां मोहम्मद साहब दे वास्ते, हाजा दीन मोहम्मद दे सदके, पीरा शाह कलंदर दमनी सरकार दे सदके, मेरे बाबे खड़ी दे बादशाह दे सदके, मेरा बाबा लजपाल जेड़ा दमड़ी लै करोड़ा बख्शे, ऐ तुहाडे सामने मिसाल है साईं सोहेल मैसवाड़ा, दमड़ी लै करोड़ा बख्शे। काफिर मुसलमाना नाम निशान तो साडा वधदा जूं जूं कट्ठे जमाना। 45 साल नारा